बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि नून लीग के साथ हाथ हो गया है, उनकी बात नहीं मानी गई, और इसमें मैंने आपको ये बात बताई कि नून लीग क्या चाहती थी और उनके साथ हुआ क्या है। फिर दूसरी वीडियो में मैंने बात की जिसमें मैंने आपको बताया कि जब एक टीवी चैनल ने रिपोर्ट किया कि अंदरूनी कहानी हुई क्या, सोर्सेस से उन्होंने कोट किया। उन्होंने कहा कि ज़राए ये बताते हैं कि शहबाज शरीफ के सामने नाम रखे गए और राजा रियाज ने वो नाम रखे। शहबाज शरीफ ने कहा कि इनमें से कौन सा नाम आप चाहते हैं। उन्होंने उंगली रखी और उस उंगली के सामने शहबाज शरीफ ने सरेंडर कर दिया। नाम के शेर जो हैं वो ढेर हो गए और उन्होंने कहा कि जनाब आपका नाम ओके है। उसी वक्त कागज़ लाया गया और सारे मामला तय हो गए। लेकिन ये तो सोर्सेस से कहानी है। अब हुआ यह है कि राजा रियाज ने 3 इंटरव्यूज़ दिए हैं। इन 3 इंटरव्यूज़ में क्या बातें की हैं, असल तो राजा रियाज उस कमरे में थे या शहबाज शरीफ थे, इस सारे मामले की मंजर कशी जो राजा रियाज ने की है, इससे ज़्यादा और रुसवाई का सामना नून लीग को करना पड़ेगा, शहबाज शरीफ ख़ानदान को करना पड़ेगा कि शहबाज शरीफ ने कितनी आसानी से सरेंडर किया। उंगली के सामने सरेंडर तो उन्होंने किया, लेकिन वो सोर्सेस से पता चल रहा था। अब खुद राजा रियाज ने जो बात बताई है, राजा रियाज तो वहाँ मौजूद थे और कल मैन ऑफ द डे या मैन ऑफ द मैच राजा रियाज ही थे, क्योंकि राजा रियाज के सामने पूरे शरीफ ख़ानदान ने, पूरी पीडीएम ने, पूरी हुकूमती जमातों ने सरेंडर किया है। राजा रियाज ने कुछ और बातें भी की हैं, मैं उसकी तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन करम, सबसे पहला इंटरव्यू उन्होंने सुनो टीवी पर राना मुबशिर को दिया और राना मुबशिर के इंटरव्यू में सबसे इम्पोर्टेंट बातें उन्होंने की और उसके बाद उन्होंने शहजाद इकबाल और मारिया मेमन को भी इंटरव्यूज़ दिए। उसके भी कुछ अहम पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो राना मुबशिर के प्रोग्राम में उन्होंने सुनो टीवी पर कहा कि जो मैंने नाम दिए थे उनमें से 2 पंजाब के नाम थे, एक बलूचिस्तान का नाम था। जब राना मुबशिर ने पूछा कि बाकी नाम और कौन से थे जो आपने दिए, शहबाज शरीफ ने दिए, उन्होंने कहा कि वो इज़्ज़तदार लोग हैं जिनके नाम दिए थे जो नहीं बन सके, तो अब मुनासिब नहीं है कि हम उनके नाम लें। तो मैंने और शहबाज शरीफ ने आपस में कमिटमेंट की है कि हम बाकी नामों को डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे जिनके नाम थे और वो नहीं बन सके। फिर उन्होंने कहा कि जब मैंने नाम शहबाज शरीफ के सामने रखे तो उन्होंने कहा कि बताएं कौन सा नाम फाइनल करना है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, फ़लाँ नाम, जब राजा रियाज ने फ़लाँ नाम पे उंगली रखी तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। उसी वक्त हमने कागज़ मंगवाए और उसी वक्त हमने समरी बनाई। देखें, 2 चीज़ें नाज़रीन इकराम पिछले दिनों में बड़ी तेज़ी से हुई हैं। एक हमायूं दिलावर जिन्होंने 12:30 बजे फ़ैसला सुना के 1 बजे तक आधे घंटे में 30 सफ़हात का फ़ैसला जारी कर दिया इतने मुख्तसर टाइम में, और दूसरा निगरान प्राइम मिनिस्टर, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की समरी जितनी जल्दी तैयार हुई है, चंद मिनटों में, यह दूसरा रिकॉर्ड है। इसके बाद राना मुबशिर ने पूछा कि उनका नाम ही क्यों आपने सजेस्ट किया। उन्होंने कहा कि जाहिर है छोटे सूबे से हैं, मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे मिलता रहता था, एक सेनेटर के घर मिलता रहा था। तो राना मुबशिर ने पूछा कि कौन से सेनेटर। राना मुबशिर ने पहले नाम लिया कि उसका नाम कादिर है। इन्होंने कहा नहीं। फिर राना मुबशिर ने कहा कि अच्छा ये चेयरमैन सेनेट है सादिक संजरानी, उनके घर। इस पर राजा रियाज ने कहा कि नहीं। फिर राना मुबशिर को उन्होंने कहा कि क्योंकि आप मेरे दोस्त हैं तो मैं नाम लिए देता हूँ, सरफराज बुगटी के घर में मैं उनसे मिलता रहता था, अनवरुल हक काकड़ से। उसके बाद उनसे पूछा गया कि आप क्या अगला इलेक्शन नून लीग के टिकट पर लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मैं फैसलाबाद जा रहा हूँ, दोस्तों से मशवरा करूँगा। वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने मुझे पहले भी, जब मैं पीपल्स पार्टी में था तो शहबाज शरीफ ने मुझे दावत दी थी कि प्लीज़ आप मेहरबानी करके नून लीग में आ जाएं। शहबाज शरीफ मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अभी भी जब मैंने पीटीआई छोड़ी तो शहबाज शरीफ ने मुझे ऑफ़र की थी कि आप नून लीग में आ जाएं, और उन्होंने मुझे कहा था कि जब आपकी ये मुद्दत ख़त्म होगी असम्बली की, आपकी बतौर रुकने असम्बली मुद्दत कंप्लीट होगी, तो उसके बाद आप नून लीग में आ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब मैं दोस्तों से आगे मशवरा करूंगा और फिर फैसला करूंगा अगली हुकूमत के हवाले से। और उनसे जब पूछा गया अगली हुकूमत के हवाले से तो वो कहते हैं कि मखलूत हुकूमत होगी, मगर अभी ये कहना कुछ भी कबल वक्त होगा। अभी पहले ये फैसला करना होगा कि
بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر ہوگا یا نہیں. اگر بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر ہوگا تو نتائج کچھ اور ہوں گے، اور بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر نہیں ہوگا تو پھر نتائج مختلف ہوں گے. پنجاب میں انہوں نے کہا کہ نون لیگ جیتے گی، سندھ میں پیپلز پارٹی جیتے گی، اور ابھی کلیئر نہیں ہوا کہ مولانا کو کے پی کے میں کیا ملے گا یا نہیں ملے گا. اس کے بعد آپ آ جائیں دیگر پروگراموں پر جو انہوں نے گفتگو کی. شہزاد اقبال کے پروگرام میں انہوں نے کیا بات کی؟ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف اور میرا معاہدہ تھا کہ ہم نام ڈسکلوز نہیں کریں گے، جو بھی نام ہوں گے. میں نے پرسوں ان کو نام دے دیا تھا، پھر شہباز شریف نے بھی مشاورت کا وقت مانگا، اور پھر آج جب میں گیا تو آج یہ ہوا. اور شہباز شریف نے بڑی مہربانی کی، وہ پہلے بھی مہربانی کرتے ہیں، بڑی آسانی سے وہ مان گئے. انہوں نے کہا اوکے ڈن، کوئی ریزسٹ نہیں کیا، کوئی ڈسکشن نہیں کی، کوئی بات نہیں کی. جس پر میں نے انگلی رکھی شہباز شریف نے اوکے ڈن کر دیا. اس کے بعد شہزاد اقبال نے کہا کہ شہباز شریف نے اصرار نہیں کیا کہ یار یہ میں نے نام دیے تھے، یہ اس سے بہتر ہو سکتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، کوئی اصرار شہباز شریف نے نہیں کیا. اور جو باقی نام ہیں یہاں پہ بھی انہوں نے یہی کہا کہ ڈسکلوز نہیں کریں گے. انہوں نے کہا دیکھیں 4 دن سے نام میرے پاس تھا کہ میں نے یہ نام دینے ہیں. میڈیا پورا میرے پیچھے لگا ہوا تھا کیونکہ شہباز شریف تک تو میڈیا کو رسائی نہیں تھی، لیکن میں نے کسی کو نام نہیں بتائے، نہ شہباز شریف نے. پھر شہزاد اقبال نے پوچھا کہ جو 6 نام ہیں، 3 ان کے 3 آپ کے، کیا ان میں اسحاق ڈار کا کوئی نام تھا؟ یہ بہت بڑا انکشاف ہے. انہوں نے کہا کہ اسحاق ڈار کا نام نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دھوکہ کیا ہے شہباز شریف نے نواز شریف کے ساتھ، کیونکہ نواز شریف اسحاق ڈار کو نگران وزیر اعظم بنانا چاہتے تھے، اور شہباز شریف ان کو تسلیاں دیتے رہے کہ ہاں میں بات کرتا ہوں. مریم نواز نے بھی کوشش کی، وہ بھی کہتی تھی کہ میں نے انکلز کو کہا تھا انکلز اسحاق ڈار کو واپس لائیں، تو انکل اسحاق ڈار معیشت کو بہت آگے لے کر جائیں گے. پھر انکلز نے مہربانی کی اور وہ مانے، اور پھر انکلز نے عدالتوں کو مینج کیا، اور اس اشتہاری فراری مفرور بھگوڑے کو پرائم منسٹر کے جہاز میں واپس لایا گیا، عدالتوں کو مینج کر کے ان کو بچایا گیا. تو یہ بڑا اہم انکشاف ہے، بہت بڑا انکشاف ہے راجہ ریاض کا، کہ اسحاق ڈار کا ان 6 ناموں میں نام ہی شامل نہیں تھا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو شہباز شریف ہیں وہ سائن کرنے کے بعد سمری پر لاہور چلے گئے، میں فیصل آباد جا رہا ہوں. پھر ماریا میمن کے پروگرام میں یہ بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ شہباز شریف لاہور چلے گئے اور میں فیصل آباد آ رہا ہوں. اور اب کاکڑ صاحب جانے اور اسٹیبلشمنٹ جانے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسحاق ڈار نہیں ہوں گے، اور راجہ ریاض نے یہ بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہی کہ الیکشن فروری میں ہوں گے. انہوں نے رانا مبشر اور ماریا میمن کے پروگرام میں کہا کہ الیکشن یا تو 15 فروری کے 1 ہفتے بعد ہوں گے، یا 15 فروری سے 1 ہفتہ پہلے ہوں گے، کیونکہ مارچ میں سینٹ کے الیکشن ہے، اس سے پہلے الیکشن نہیں ہوں گے. یہ بڑا انہوں نے کیٹاگوریکلی کہا، لیکن ان کی یہ بات بہت امپورٹنٹ تھی کہ بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر ہوگا تو ریزلٹس کچھ اور ہوں گے، اگر نہیں ہوگا تو پھر کچھ اور ہوں گے، کیونکہ بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر ہٹانے کی 4 کوششیں ہو چکی ہیں. پہلی کوشش یہ ہوئی کہ کابینہ نے کچھ سوچ بچار کی کہ کسی طرح سے ہم نام نکال سکیں، خود ہی وہ نہیں کر سکے. پھر دوسرا یہ ہوا کہ جب معاملہ سپریم کورٹ جاتا ہے، ریفرنس تیار ہوتا ہے، وفاقی کابینہ ریفرنس تیار کرتی ہے، وہ سپریم کورٹ کو بھیجتی ہے. ٹیسٹ کیا گیا کہ سپریم کورٹ اس بارے میں کیا سوچتی ہے. ڈائریکٹ ہم سپریم کورٹ معاملہ بھیج دیتے ہیں، تو پھر اون چودھری کے ذریعے ڈائریکٹ معاملہ بھیجا گیا، سپریم کورٹ میں معاملے کو لے جایا گیا، سپریم کورٹ میں اس پر اعتراضات اٹھا دیے گئے اور کچھ نہیں بنا. پھر تیسری کوشش یہ کی گئی، ایک بل لانے کی کوشش کی گئی، سینٹ میں پیش کیا گیا، جس بل کے کانسیکوینسز یہ تھے، نتائج یہ تھے کہ بلے کا نشان غائب ہو سکتا تھا، مگر وہ بھی نہیں ہو سکا. اب چوتھی کوشش ابھی تک برقرار ہے، وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانے کا کہہ کر بلے کا نشان واپس لے لے. اب یہ چوتھی کوشش پر کام ہو رہا ہے. اب کیا اس میں یہ کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ سکندر سلطان راجہ تو فوراً بلے کا نشان واپس لے لیں، لیکن پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے خلاف پہلے ہائی کورٹ جانا پڑے گا یا سپریم کورٹ، کیونکہ اگر معاملہ ہائی کورٹ گیا تو پھر بلے کا نشان نہیں ہوگا. کیونکہ اس وقت تحریک انصاف کی بہت بڑی لڑائی چل رہی ہے جسٹس عامر فاروق کے ساتھ. تحریک انصاف پریس کانفرنسز کرتی ہے، الزامات لگاتی ہے، لیکن چیف صاحب کے پاس کیونکہ اختیار ہے
फैसले करने का, मुकदमात लगाने का, केस ट्रांसफ़र करने का, केस लगाने का, तो वो अपने फैसलों के ज़रिए जो घटिया फैसले वो करते हैं उनके ज़रिए जवाब दे रहे हैं तहरीक इंसाफ को। क्योंकि पिछले 1-1.5 माह में कोई एक केस ऐसा नहीं है जिसमें तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई रिलीफ मिला हो। ऐसे ही होता है जब आप जजिस से लड़ाई करते हैं, जजिस के पास अपना इख्तियार होता है, उनके पास ताकत होती है, वो केसेस को पेंडिंग भी रख सकते हैं, लटका भी सकते हैं, वो कुछ ऐसी टेक्निकल चीज़ें भी कर सकते हैं कि जिनसे मामलात ख़राब हो जाएं। यही तहरीक इंसाफ का मुसलसल शिकवा है कि आमिर फ़ारूक ने पूरा एक जवाज़ फराहम किया जज हुमायूं दिलावर को, और फिर उसके बाद उन्होंने फ़ैसला सुना दिया। और उसमें यह है कि अगर ये मामला ये मामला किया आमिर फ़ारूक के पास, वैसे अभी बहुत कबल अज़ वक्त ये बात कहना है, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन अभी बल्ले का निशान वापस ले लेता है तो अभी तो 7-8 माह इलेक्शन ही नहीं होने। जब 7-8 माह इलेक्शन नहीं होने तो 7-8 माह बहुत बड़ा वक्त है, 7-8 माह मुश्किल होगा जस्टिस आमिर फ़ारूक के लिए उसको पेंडिंग रखना। वो जितनी भी लंबी तारीखें डालें, फिर हाई कोर्ट में अगर जाएगा तो हाई कोर्ट को फैसला देना पड़ेगा। फिर ये भी देखना होगा कि क्या अकेले जस्टिस आमिर फ़ारूक ये केस सुनेंगे या दीगर जजेस भी सुनेंगे। लेकिन बहरहाल इतनी देर में उन्हें फैसला देना पड़ेगा और फिर ये सुप्रीम कोर्ट में मामला चला जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त काजी फायज़ ईसा बैठे होंगे। काजी फायज़ ईसा चाहें भी तो उनके साथ कोई जज बैठ जाए, वो ये नहीं होने देगा कि एक जमात से बल्ले का निशान छीन लिया जाए। तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा पार्टी पर पाबंदी के हवाले से या बल्ले का निशान वापस लेने के हवाले से। नाज़रीन इकराम, ये भी हो सकता है कि बल्ले का निशान वापस ले लिया जाए तो कोई और नया निशान दे दिया जाए। तो अब तो इतनी कम्युनिकेशन है, सोशल मीडिया का दौर है, जो भी निशान अलॉट होगा जाहिर है वो कम्युनिकेट हो जाएगा। तो ये अब देखना होगा कि इससे क्या होता है या क्या हिकमत अमली होती है। बहरहाल आने वाले दिन जल्द फैसला कर देंगे, बता देंगे कि मुल्क की सियासत किस तरफ जा रही है। तो ये कुछ सूरत हाल है। शहबाज शरीफ को बयानिया के हमाम में राजा रियाज ने नंगा किया है। वो जो बयानिया बनाया जाता था कि वोट को इज़्ज़त दो, वोट को इज़्ज़त देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और सिविल सुपरमेसी और जमहूरियत और फलां, इस सारे बयानिए के हमाम में शहबाज शरीफ बुरी तरह से एक्सपोज हुए हैं, नंगे हुए हैं कि जो नाम राजा रियाज लेकर आए थे शहबाज शरीफ ने कोई डिस्कशन नहीं की, कोई बात नहीं की, अपने नाम तक उनके सामने नहीं रखे या उन पर इसरार नहीं किया, रेजिस्ट नहीं किया और फ़ौरन हाँ कर दी। और यही शिकवा है बहुत से जो उनके हामी हैं कि उनको भी कि शहबाज शरीफ को इतनी जल्दी सरेंडर नहीं करना चाहिए था। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।